જય માતાજી મિત્રો। તો आज આપણે ફ્રી હતા અને વર્ષમાં એકવાર આવતી એવી વાસેટીની ભાજી માટે આવ્યા છીએ। તો ગામના સીમની અંદર નીકળ્યા છીએ અને વાડીમાં આ વાસેટીની ભાજી થાય છે અને ચોમાસાની શરૂઆત થતાં તે આ વાસેટીની ભાજી આવતી હોય છે અને આ ભાજી વર્ષમાં એક જ વાર આવે છે। તો ચાલો આપણે ભાજી ભેગી કરી લઈએ। तो जुओ मित्रों आ रीते वाड़नी अंदर आ वासेटीनी भाजी थाय छे अने भाजी आंबवा माटे घणी बधी मेहनत पण करवी पड़ती होय छे कारण के बाटा अने बावळनी अंदर पण आ भाजी थाती होय छे। तो मेहनत करी अने आ भाजी उतारवी पड़े छे अने पछी आनु सरस मजानी भाजी थाय छे। तो भाजी खावामां स्वादमां पण मस्त बने छे। तो तमने पण जो भाजी भावती होय तो एक नानकड़ी एवी कमेंट करी देजो। तो सरस मजानी जो आपणे भाजी वीणी लीधी छे। हवे हेलो फ्रेंड, तो जो आ वामन वासेटी उतारे छे એટલી ઓછી છે તો બળ કરે છે, પૂમકા ઉતારે છે। તમે જુઓ આ વાસેટી વીણવી કાંઈ નાની માના ખેલ નથી। જો આમ ટીંગાઈ ટીંગાઈને વાસેટી વીણવી પડે છે અને વાસેટી તો ઘણી છે પણ આમ બળ કરવું પડે મારા વાલા। પિયાનો સ્વાદ આવે। વાસેટી તો ઘણી છે પણ ઓછી છે ભાઈ। ખાવાનું તો ઘણું વાલા કેમ મોઢું હવાજ્યું થાય પણ હવે આ લેવીને વીણવીને અઘરી। જુઓ તમે કેમ પણ ટીંગાઈ ટીંગાઈને વાસેટી તો તમે જુઓ કેવી સરસ છે, મસ્ત। જુઓ જુઓ जो आपणी भाजी हवे वीणवानुं शरू थई गयुं छे अने हमणां वघाराई जाए। जो आ लसणनी कळीओ वीणाई गई छे, वासेटीनी भाजी साफ थई गई छे अने हवे वघारवानी वाटे छे। जो आपणी आ भाजी वघारवानी तैयारी हाले छे। जो भाजी ने तेल नखाई गयुं छे, गैस थी गयो छे चालू। जो एमां आवी गयुं छे लसण। जो लसण आपणुं ककड़े छे हवे फर्स्ट क्लास भाजीनी तैयारी हाले छे आपणी। जो लाल थवा मळ्युं छे हवे लसण। हवे एमां आवी गई हींग अने हवे नखाई जाए भाजी। जो आवी गई भाजी। जो हवे भाजी मळी छे सड़वा। हमणां भाजी सड़ी जाए नाखी देवुं मरी मसालो। तो जो एमां नाखे छे मसालो, एमां छे हळदर, पछी आ छे धाणा जीरुं ने हवे छे लाल मरचुं। जो आ लाल मरचुं आई गयुं, थोड़ुंक नाखी दीधुं मीठुं। आंटी जो सास ली आओ। आपणी भाजी जो तैयार थई गई छे अने भाजी छे, भाखरी छे। जो जय माताजी। जो आ छे भाजी, सरस मजानी भाजी बनी गई है। आपणे खाई लई। तो आ तो आजनो आपणो वासेटीनी भाजीनो विडियो। जो तमने गम्यो होय तो विडियोने लाइक करजो अने यूट्यूब में जोता होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तमारा मित्रों ने शेर करजो अने फेसबुक में जोता होय तो अमारे फेसबुक ने फॉलो करजो जेथी करीने आवा विडियो अमे तमारा माटे लावी सकीए। तो फरी मळीशुं नवा व्लॉग में। त्यां सुधी जय माताजी मित्रों।